इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अनथक कोशिश रही है कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन सेक्टर काम करना शुरू करे, इसमें बरक़ी रौ पैदा हो, और यकीनन इसके असरात पैदा हुए हैं। इस अनथक मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान में वाकई तामीरात का शोबा अब तेज़ी से काम करता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि मुल्क में सीमेंट, स्टील, इससे मुंसलिका दूसरी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ है और उनकी तलब में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। इसी वजह से पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं और यकीनन एक बहुत अच्छा माहौल जो माशी माहौल नज़र आता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मुतहर्रिक होने का। इसी से जुड़ा हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म के दो ख्वाबी मंसूबे, बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, उनकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। वो चाहते हैं कि लाहौर में दरियाए रावी किनारे एक नया शहर, जदीद शहर तामीर किया जाए और कराची के बंडल आइलैंड में भी इसी किस्म का जदीद शहर तकसीम बनाए जाएँ। और उनके ख्याल में अगर इन दोनों शहरों में, लाहौर में, कराची में, वहाँ पे रावी किनारे और कराची में बंडल आइलैंड पे अगर ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो यह पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि लाखों नौकरियाँ पैदा होंगी, मुलाजमतें पैदा होंगी, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत बड़ा इससे बेहतरी आ सकती है, इसमें तब्दीली और इसमें बहुत ही बेहतरी का सामान पैदा हो सकता है। यकीनन इसके लिए गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस पर कमर बस्ता नज़र आते हैं। और इस हवाले से हमने आपको इससे कबल कराची के बंडल आइलैंड प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। अब लाहौर का रावी रिवर प्रोजेक्ट की हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का ख्याल है कि ये उनके ख्याल में न सिर्फ ये कि पंजाब की मईशत के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 ट्रिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है 50,000 अरब रुपए का। जाहिर है इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आएगी, ये गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ये इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें बेहतरीन मौका मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में पैसा जो पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट हो। 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है कि हम उस पैसे को भी बीच में ले आए। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट, लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट। ये आसान प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, और मैं इसलिए हमारी टीम तैयार है, मैं पूरा इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि लाहौर का रावी रिवर प्रोजेक्ट 50,000 अरब रुपए का मंसूबा है, 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे फैला है। इस नए मॉडर्न शहर में तमाम सहूलियात मौजूद होंगी और दरियाए रावी की तजदीद नौ होगी। 46 किलोमीटर पर मुहित झील, 3 बैराज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, अर्बन फॉरेस्ट में 60 लाख दरख्त लगेंगे। रावी मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब ने अब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना दी है और ये अपना काम भी कर रही है। अब इसको जानते हैं, इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब राशिद अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अजीज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ऐसी मालूमात हमें और हमारे नाजरीन को दीजिए जिससे लगे कि ये मनसूबा ख्वाब की लेवल से आगे बढ़ गया है, कहीं हकीकत की तस्वीर इसमें नज़र आ रही है। वो ऐसी मालूमात हमें बताइए राशिद अजीज़ साहब। बहुत कुछ हो चुका है इसके ऊपर। जब से हमने इसका आगाज़ किया है 15 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लाहौर में की और उसके बाद से इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमने इसकी प्लानिंग, इसके बाकी और मलारजात, इसके डिज़ाइन और बहुत कुछ हमने करके अब हम इस मरहले के बहुत करीब पहुंच गए हैं कि हम इसको ज़मीन के ऊपर इसकी हकीकत को ट्रांसलेट करें। और वो वक्त दूर नहीं है कि इसकी झील का काम बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसका आगाज़ इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी मुझे बताया गया है कि बिजनेसमैन ग्रुप जो है उसने इब्तदाई दिलचस्पी जाहिर की है और वो चाहते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और इसके लिए कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल्स सामने आए हैं। क्योंकि जाहिर है कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और खैर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले ज़रूरी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसके लिए का कोई माहौल बन रहा है, जब भी ये ख्वाब जो है ये हकीकत बनेगा, वरना ये ख्वाब का ख्वाब ही रह जाएगा। कामरान भाई, इसमें हमारी मुसलसल हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर के वहाँ मीटिंग्स हो रही हैं। हमने तमाम इन्वेस्टर्स जो लोकल हैं, ग्रुप्स हैं, बिज़नेस ग्रुप्स हैं, उनका कंसोर्शियम बना हुआ है और एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है
جس میں کہ تمام سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں جنہوں نے کہ پروجیکٹ میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہماری مشاورت کا عمل جو ہے وہ تقریباً ہر ہفتے روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور ہم اس کے خد و خال کو اب اس ایسے مرحلے میں لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ کہ یہ ایک ایگریمنٹس کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس کی جو انویسٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم دسمبر میں ایک روڈیک انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جس میں لوکل انویسٹرز اور ہمارے اوورسیز انویسٹرز جو ہیں وہ بھی آن لائن اویلیبل ہوں گے۔ وزیر اعظم اس کو چیئر کریں گے، اور یہ تمام انویسٹمنٹ پیکج جو بھی ہے انویسٹرز کے لیے یہ اب ایک اپنے فائنل مرحلے میں جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، جب اس قسم کے میگا پروجیکٹ سامنے آتے ہیں تو اس پہ اعتراضات آتے ہیں، ان پہ تحفظات، ریزرویشن سامنے آتی ہیں، اور یہی کیفیت ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے احتجاج بھی دیکھا ہے، کلائمیٹ کے حوالے سے ایشوز آئے ہیں، وہاں کے جو رہائشی ہیں آس پاس کے ان کی احتجاج ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس سے کیسے نبرد آزما ہو رہی ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کو یہ سٹریم لائن کرنا ہوگا نا، یہ جو اعتراضات ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ جو احتجاج ہے۔ کامران بھائی، میں ایک چیز آپ کو کلیریفائی کر دوں، اور میرے خیال میں یہ تمام جو وہاں کے علاقے کے مکین ہیں ان کو بھی میں کلیریفائی کر دوں۔ دیکھیں، حکومت کا یہ جو منصوبہ ہے یہ ایک نئے شہر کے ساتھ ساتھ ایک عوامی فلاح کا منصوبہ بھی ہے۔ ایک نئے شہر کی تعمیر میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے جو مکین ہے، جو وہاں کے رہائشی ہیں، ہم ان کے مکانوں کو گرا دیں، ہم ان کو بے درکر کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ہمارے یہ پلان میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو پروٹیسٹ ہے یا کچھ لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، یہ بالکل ایک بے بنیاد ایک اس ایزمپشن پہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پورے علاقے میں ہمارے ماسٹر پلان کے اندر یہ اس کی گنجائش ہے، ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے۔ ہم کوئی ایک گھر بھی نہ گرائیں گے، نہ ہم اس کو لے رہے ہیں۔ جو اس کے انڈسٹریل ایریا، جس کو کہ آپ انڈسٹریل ایریا تو نہیں کہہ سکتے ہو، ایک چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، ان پہ کچھ قوانین کا عمل ضرور کیا جائے گا کہ جو ہمارے ان رولز، ریگولیشنز اور انوائرمنٹ لاز کے اندر آپریٹ کریں، مگر ہم کسی کو بے دخل نہیں کر رہے، کسی کا گھر نہیں لے رہے، اور لوگوں کو بلکہ ایک بہتر شہر پرووائڈ کرنے لگے ہیں۔ وہ جہاں رہ رہے ہیں ان کے ارد و گرد ماحول میں ایک ایسی چیز بننے جا رہی ہے کامران بھائی کہ جو آپ کو ایک دبئی کا خواب جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم باقی دنیا کے بہترین شہروں میں اس کو شامل کر رہے ہیں، دریا جو اس کا دل ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، تو لوگوں کے لیے ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ یہ جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں وہ سب سے پہلے اس سے بینیفٹ ہوئیں گے۔ تو اس لیے یہ ویسے احتجاج کیا تو بالکل بے معنی ہے، پلانز کیا ہیں اور کہ اس کا یہاں کوئی کے حقیقت جو نہیں ہے۔ بلڈنگ ریگولیشنز ہیں یا کہ دوسرے جو ماسٹر پلان ہے، جو یہاں کے بائی لاز ہیں، وہ ایل ڈی اے سے مختلف ہوں گے؟ یہ اس پروجیکٹ کے یہ سارا خاکہ جو ہے اس کے لیے علیحدہ سے تجویز کیا جائے گا؟ بالکل کامران بھائی، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ایل ڈی اے سے علیحدہ اتھارٹی بنانے کی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس میں جب اب ایک جدید شہر جو لندن کے کینری وارف کی طرح ہو، سنگاپور کی طرح ہو، دبئی کی مانند ہو، اس کے جو قوانین ہیں، جو بلڈنگ رولز ہیں، اس کے اندر جو آپ نے تعمیرات کرنی ہیں، ان کو ہم اب انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سکیل ہے جو پاکستان میں پہلے شاید نہیں ہوا، اور اس کے قوانین اور اس کے جو ایک اسپیسیفیکیشنز ایک علیحدہ سے ایل ڈی اے میں بھی موجود ہیں، پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں، مگر ان کو ہم بہت بہتر اور ایک جدید قسم کے لاز کے تحت اس کو آپریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ جناب راشد عزیز، چیئرمین ریور راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔